जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद पंडित दयानिधि पंडा अंग्रेजी नववर्ष 2026 को आपन को स्वागत जनाऊँगी। आमे देखुले राशि चक्र ये हूँ सिंह राशि पंचम राशि आपणकर ये नववर्षटी किपरि कटिबो ए वर्षटी किपरि कटिबो समस्त मन में से भाव रही। आमे देखिबा ए वर्षर राशि चक्र को वर्तमान आपणकर नववर्ष ठार आरंभ करी बृहस्पति अच्छा मिथुन राशि तेणु सिंहरा आपणकर जेहेतु सिंह राशि कालपुरुषर पंचम राशि तेणु ये बृहस्पति चलन हो 1/6/2026 पर्यंत मिथुन रे 2/6 कर्कट राशि को जीवे एवं अक्टोबर मासरे सिंह राशि को जीवे तेणु सेतबेले पर्यंत आपणकर जो बृहस्पति चलन में कौन स्थिति रहिबो से कथा को मध्य आमे विचार करने। प्रथम आम देखा सिंह राशि व्यक्ति विशेष स्वभाव कौन रोचे तेणु एमाने साधारणतः पारिवारिक जीवन बा परिवार को अधिक भल पाई थांती एवं क्या से माने अपेक्षा करती नहीं निज निजे जो कर्मटी को करिथिबे ताको संपूर्ण कला पर्यंत लगी एवं एमान को निंदा किंबा प्रशंसार कौन से सामंजस्य न थाए तेणु समस्त जितेबले जहाँ कहे से कार्यटी मैंने परिपूर्ण भाव में करिथांती। तेणु साधारणतः भाव में राहु केतुंकर यदि स्थिति देखा 25 नवेम्बर 2026 राहु कुंभ राशि रे नकारात्मक भाव में लग्न रे अछंती केतु अछंती एवं जहाँकि नकारात्मक भाव में राहु अछंती कुंभ राशि रे तेणु निश्चित भाव में आरंभ आपणकर भल रहिबो एवं आरंभ जेहेतु शनि राहु केतु नकारात्मक थिले मध्य बृहस्पतिंकर जेहेतु तृतीय दृष्टि रोचे आपणकर राशि को एकादश भाव में रोचंती आपणकर राशि ठारू तो निश्चित भाव में आपणकर ए वर्षटी संपूर्ण रूप से भल रहिबो। तेणु आपणकर ए वर्षटी जेहेतु चलुछि कौन ना रविंकर वर्ष कहीं ना जदि न्यूमरोलॉजी अनुसार देखिबा 2026 ताहा अंक आसुची 10 जहाँकि रविंकर अंक रोचे तेणु नुआ योजना करेंगे कारण रवि आपणकर एठारे निश्चित भाव में रहिबे कौन ना बलवत्तर रहिबे मंत्री होचंती निजे राजा होचंती बृहस्पति एवं मंत्री होचंती मंगल तेणु निश्चित मंगल एवं रवि एवं बृहस्पति संयोग फल आपणकर ए वर्षटी संपूर्ण रूप से नकारात्मक थिले मध्य मूलांक रवि रही हेतु आपणकर नुआ योजना सहित एवं नुआ कर्म मध्य आसीबे जहाँ नुआ कर्म मध्य आसीबे जदि किछि ऋण करछन्ति ताले ऋण मध्य परिशोध हेबो एवं ए वर्षटी आपणक पई भूमि क्रय पई उत्तम समय रही। यदि आमे देखिबा शरीर और स्वास्थ्य कथा देखिबा राशि अधिपति होचंदी रवि रवि पंचम स्थान रे मित्रंक ग्रह रे रहिछन्ति एवं चारोटी वर्ग चारोटी राशि जेहेतु पंचम स्थान रे रहिछन्ति जहाँकि आपणकर चतुर्थ स्थान पंचम स्थान रही तो निश्चित भाव में ए वर्षटी आपणक पई केतेक शरीर प्रति टिके असुविधा देखी पारे जहाँकि एसिड प्रोब्लेम पेट रोग श्वास एवं मोटापा ये सब टिके देखा देबो। तेणु साधारण भाव प्राणायाम करंतु योगा करंतु निश्चित भाव में आपणक पई ए वर्षटी शरीर प्रति जत्नवान हेबा सहित ए वर्षटी भल कटिबो। तेणु शारीरिक सरकारी क्षेत्र में निश्चित भाव में आपणकर पद उन्नति रही। आर्थिक स्थिति की जदि देखिबा तेणु बुध लाभ स्थान रे पंचम स्थान रे थिबा जोगु आपणकर जश ख्याति मान सम्मान ये सब मिलवा सहित बकेया राशि जहाँ देइछन्ति ताहा मध्य प्राप्ति हेबो फेरस्त पाइबे करज जहाँ करिछन्ति धीरे धीरे सुझिबा पई चेष्टा करिवे एवं सरकारी सूत्ररु जदि आपणकर किसी पाइबार जोग थिबा ताहा मध्य पाइबार आशा थिबा ताहा मध्य ए वर्षटी आपनको सरकारी सूत्ररु बा सरकारींकर प्रोत्साहन मिलिबो एवं एक्स्ट्रा इनकम मध्य आर्थिक दृष्टि अनुसार एक्स्ट्रा इनकम बा डुआल इनकम मध्य आपणकर योग सृष्टि करुछि जहाँकि 2 जून पर्यंत आपणकर जोगटी रही एवं 2 जून पर व्यवस्थान को जेहेतु जीवे तेणु साधारणतः भाव में आर्थिक स्थिति उपर आपणकर टिके समस्या देखा दे पारे। पारिवारिक जीवन यदि देखिबो तेणु पारिवारिक जीवन आपण होउछन्ति मेलापी एवं समस्तंकर कथा को शुणती एवं भल भाव शुणिकी तार को परखती तेणु जेहेतु भाव में त्रिकोण स्थान रे मंगल रही तेणु नूतन काम आपणकर
ସୁଯୋଗ ଆସିବା ସହିତ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ କିଣାରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେବ ଏବଂ ଯଦି ଘର କରିଛନ୍ତି ଘରରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ହେଉଛି। ଏବଂ ଜବ୍ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରବି ଯାହାକି ବୃହସ୍ପତି ଏ ବର୍ଷନ୍ତି ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହେବେ କିମ୍ବା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେବ, ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ପ୍ରମୋସନ ହେବ ଏବଂ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷଟି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବ। ଓ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କର୍ମରତ ରହି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବେ ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ଦେଖା ଦେଉଛି ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବିଗତ ବର୍ଷ ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି କଳହ ଥିଲା, ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା, ତା ଏଇ ବର୍ଷଟି ସମାଧାନ 2026 ମସିହାରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେ ପର କଥା ମାନେ ଯେଉଁ ପର ଚୁଗୁଲି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବର୍ଷଟି ଯଦି ଚଳିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଭମୟ ଓ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ବା ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ଥିତି ବା ଯଦି ଦେଖିବା ଏ 2025ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାହା ମୂଳଧନ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଖଟେଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯାହାକି ମୂଳଧନ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲଗେଇଥିଲେ ତାହା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିଶୋଧ ହେବ। ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମୂଳାଙ୍କ ଆସିଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଏ ବର୍ଷଟି ମଧ୍ୟମ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଦେବ। ଏବଂ ଅଧିକ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ରକ୍ତ ମନ୍ଦାର ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଅଧିକା ଯଦି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବାସ୍ତୁ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9437523404। ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ଖୁସିରେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ବିତାଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।